ଏଠି ବା କଳି ଯୁଗରେ ତମ ରୋଗଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଲୋକକୁ ବିପଦ ପଇଲେ ଠାକୁରକୁ ଡାକିବ। ଆପଣ ରୋଗ ଭଲ କରିଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆମେ କରିନୁ, ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଭୂତି। ବିଦ୍ୟା ଆମର ବିଭୂତି ହିଁ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନକଲି ସାଧୁ। ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କର ବି ଦାଢ଼ି ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଭଗୁଆ ପକେଇକିରି ସେଠି ଆସିକିରି ସାଧୁ ବେଶରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଧଇଲା, ତାକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ। ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧି, ସାଧୁର କିଛି ହେଇନି। କିଏ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଆସିକିରି ଏମିତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସମାଜ ନାଁ କହିଲେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷିତ। ନାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଭାରତ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍କାମ୍ ନାହିଁ ତା ମିନିଷ୍ଟରରେ। ମେ ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖିଲାଉଙ୍ଗେ। ବାବା, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। এই ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିକି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲା ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅପମାନ। ନାଇଁ ଏଇଟା ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଅପମାନ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭାବନା ଭୁଲ। ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଟେଣ୍ଟ ଭଲ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ, ବାବାଜୀ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ତାଲା ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ନେଇକି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଆମକୁ ତ ମାନ୍ୟନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି 2019ରେ ତ କୋଭିଡ୍ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆଜି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ତାଲା ପଇଲା, ଏଠି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କ୍ରିମିନାଲ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଟା ସାଧୁ ସିଧି ଜାଗାଟାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଦ ପିଇକିରି କାଚ ବୋତଲ ଭାଗିବ, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତାଲା ପକେଇବ। ଏଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆଖି ନ ଦେଖିଲେ ବି ଶୁଣିଛୁ। ଶୁଣିବା କଥା 20% ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଛୁ, 80% ନ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୁଆଡେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ରାତିରେ ତପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପ ତ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ। ତପ ନୁହଁ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ମୂଳେ କିଏ ଭାଗବତ କରେ, କିଏ ଭଜନ କରେ, କିଏ ପ୍ରବଚନ କରେ। ଏବେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁନି ତା ଆଗରେ ହଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧୁ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ ତ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ କରିନଥିଲା। ଆମେ ଖୋଲା ମଇଦାନ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରେ କଲୁ, ତାପରେ କିଏ ବି ଆସି କଲା। ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସିଧି। ତାର ସେ ଗୁମ୍ଫା ହଉ କି ନ ହଉ, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେ ପାହାଡ଼ଟା ହେଲେ ଠାକୁର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ। ଆପଣ ଜଣେ ନାଗା ସାଧୁ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଗୃହସ୍ଥୀ ଥିଲୁ। ତାପରେ ନାରୀ ଭୂମି ଟଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କରି ବନବାସ ନେଲା ପରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆମର ଯାଇକି ସଂସ୍କାର କରି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆମେ 2000 କୁମ୍ଭରେ ଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକରେ ଅଛୁ। ଆମ ପରିଚୟ ଅଶ୍ୱିନଗିରି ମହାରାଜ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛୁ। এইଭଳି ପରିଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ସାଧୁ ହବାକୁ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। କେମିତି ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିବ? ସଂସାରଟା ତ ସବୁବେଳେ ନାଶବାନ, ସେ ତ ଆମଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ। ଆମେ ସଂସାର ପଛରେ କାହିଁ ରହିବୁ? ତେଣୁକରି ଟଙ୍କା ସଂସାର ଏଗୁଡ଼ା ନାଶବାନ ଜିନିଷ। ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ନେବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁ। ଆମ ଯେଉଁଠି ନାରୀ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଅଛି, ସେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଉପରବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସବୁଥରକ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଏ ବି ରହିଛି। କିଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର କରିବା ହଉ, କିମ୍ବା କାହାର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ହଉ, ବା କିଏ କବିରାଜ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରିବା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କି ସାଧନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ସାଧନା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଏ ବିଭୂତିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛୁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ନିଜେ ବିରାଜମାନ ହୁଅ, ଆପଣ ବିଭୂତିର ଶକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର 3 ବିଦ୍ୟାର ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, ଋଷି ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼। ତେଣୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଉଛୁ। ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ କାଟୁ କରୁଛୁ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମର ବିଭୂତି ହିଁ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ବୋଲା ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ପାର୍ବତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା।
एठी दुर्गा चंडी सप्तशती चंडी जो बाबा पूजा करते से शिव को पाइब एठी शिव डम्बरू बजेले शिव आसबेनि एटा प्रयागराज नुह ना ना एटा उज्जैन नुह ना ये काशी विश्वनाथ नुहे ये हूँ खंडगिरी एठी 10 भुजा अच्छा दुर्गा माँ अष्टसखी अच्छा राजा नर अच्छी 700 गुंफा अच्छी गुप्त लोपायत आ हिस्ट्री बहुत बहुत माने गुप्त हिस्ट्री अच्छी जानी आज्ञा ये जो हिंदू वंश ह्रास पाला बहुत जिते मुसलमान शासन था आमर बहुत पंडुलिपि ए मुसलमान माने फोपाड़ी देले चिरी देले जेतिकीटा मिलला लेहुर ताको आनी आम आणिकी उद्धित करछे आमर बहुत किछि लेखा रही जाइछि 2000 2500 वर्षर बही सब आज्ञा सब मुसलमान शासन सब लोप पाई जाइछि। तो बर्तमान से जिनस कौन सब तो लोप पाईगला किंतु गोटे कथा हूँ कि बर्तमान कड़े सब भारत वर्ष बर्तमान विपद हिंदू धर्म विपद आज्ञा ये भावनाटा विपद क्या विपद होनी जदि मन भितर अच्छी विपद माने विपद माड़ी आसब विपद आपद सबू सी करा थाए मुई ता बिनु अन्य गति ना सी गोटे देखले 125 कोटी लोक वर्ल्ड रे मिनिमम आम जानते समस्त फिंगर अलग आधार अलग कहीं तो भगवान गोटे आधार तो प्राय गोटे परिवार हो जाता प्रति व्यक्तिर आधार तेणुक ये गोटे तत्व आमको कहला ये सब संसारटा भगवान आविष्कार भगवान निजे मर्त्यमंडल में सबू कार्यक्रम कराउछंती नर रूप में नारायण स्वरूप आगुरु परिवार रे अधिक छुआ पिला होते धीरे धीरे क्रमश कमिला इंदिरा गांधी समय 2 टिकू आसला बर्तमान नरेंद्र मोदी समय एक को पलि आसला नाई नाई आज्ञा भूल प्रधानमंत्री जन कठोरपंथी हिंदूवाद राजनीतिज्ञ आमर गोटे सेमिनाल कॉन्फ्रेंस होता आज्ञा से सब हिंदू सभा बसला ऑल ओवर इंटरनेशनल यही परिवार नियंत्रण जो गुड़ा संविधान ऊर्धे आम गोटे आलोचना को नेलु तुम कैबिनेट रे पास कर 3टा ରୁ 4टा जन्म करने को दियो आम जन्म न करने द्वारा आम हिंदू समाज आस्ते आस्ते ह्रास पाउची मुसलमान को 7टा 8टा जन्म करने द्वारा तांकर बढ़ी चलुची दीर्घ 20 वर्ष पर फिर मुसलमान शासन आसो भोटर संख्या अधिक आईजे सबू जाक स्कीम आसो तेणुक विश्व हिंदू परिषद आम गोटे वार्ता देलु आप गोटे संविधान खूब निकट में आसूची लोक मान आउ परिवार नियंत्रण गर्भनिरोध आईनटा खूब निकट में उठी वन चाइल्ड स्कीम ताले कौन हम पिला स्कूल पाठ केमती पढ़े शुणु आज्ञा ये स्कीम तो स्वतंत्र गोटे मानस मंथन चली बड़ बड़ कैबिनेट रे पड़ी किंतु आमे परमात्मा द्वारा जहाँ भावुँ आगु को जदि यहाँ न हम आम हिंदू समाज ह्रास पाई पाई चलो सनातन आमे माने सब युद्ध करने प्रस्तुत होबू आप कहते नरेंद्र मोदी समय रे भारत सुरक्षित ना भल प्रधानमंत्री टे भारत पाई भारतर द्वितीय प्रधानमंत्री गोटे किए भल आखि दृशिया थे आम तो एपर्तंत 2014 मसीह गोटे किसी स्काम एपर्तंत पाइलुन प्रधानमंत्री मिनिस्टर तेणुक आम भल कहूँ बाध्य ये बाध्य गोटे स्काम ना मिनिस्टर रे मैं खाऊंगा ना खिलाऊंगे ठीक अच्छे स्कीम जो पक्षी जिते दूर गोटे स्कीम कर गरीब विकास कल्याण से स्कीम करना अफसर साई अफसर चलने स्कीम ऑनलाइन स्कीम यूपीआई जानते आज यूपीआई ट्रांजाक्शन जो आज इंडिया मार्केट डीजीपी भल अच्छी आज जो कैशलेस करी प्रधानमंत्री हो कि भारतीय जनता पार्टी हो कि जी भी हो ये जिते प्रकार सब डिजिटल टेक्नोलोजी माध्यम आम 27 वर्ष सांग को आज पाई पार्छ टेक्नोलोजी टाक आज्ञा इंडिया मार्केट आज बहुत ऊर्धे रखी तेणुक भारत प्रधानमंत्री की आम साबास दबु आज्ञा किंतु ए स्कीम भितर तो साधु संत भी तो हैरान हेले प्रयागराज रे सेठी साधु को चुटी घोषारी की माने जो मठा थाए से मठा घोषारी की साधु को माड़ मरा हला अपमान करा हला जड़े ये जड़े साधु बा असाधु सार किसी ठीक भाव में जांच न करी केमिति एमिति गोटे आक्रमण करि परिबे देखंतु सेठी उत्तर प्रदेश रे खुद आमर जोगी महाराज जो मंत्री सेठी मुख्यमंत्री से भी जड़े आज्ञा साधु सन्यासी आ बहुत स्ट्रांग से भी कठोरपंथी हिंदू साधु अपमान है सेठी आपन को हम गोटे कथा कहूँ साधु बेस उत्तर प्रदेश जानते केते परसेंट मुस्लिम अच्छा हिंदू केते परसेंट 42% मुस्लिम लोक अच्छा मुस्लिम लोकंर भी दाढ़ी अच्छी से मैंने भगुआ पकईकरी से आसिक साधु बेस किसी भी अघटन घटे पारती तेणुक कतरे इंटेलिजेंस वार्ता गला तेणुक पुलिस मैंने जो गोटे इंटेलिजेंस डीआईबी गोटे अच्छी से जानिले गोटे नकली साधु हुए तो कौन से साधुर जानते बहुत काल दान दक्षिणा पैसा को छिनतरास करने पूर्व धरी पकड़े ये नकली की असलिता जटू धरा पड़ से जट भी आजिकल आधुनिक जट बिक्री हो जटू को सेट करके आणुं तेणुक पुलिस धरला भव्य स्वागत पुलिस वाला को यहाँ भारत सरकार को साधु सब सीधी
ସାଧୁର କିଛି ହେଇନି କିଏ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଆସିକି ଏମିତି କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସମାଜ ନାଁ କହିଲେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ତାଙ୍କୁ ବି ତ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କି କଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଏ ଗାଡି କୋଉଠୁ ଆଇଛି କଣ ଅଛି ପଚାରୁଛୁ ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କର ଗଞ୍ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗଲା ସୂଚନା ଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କଣ इंटेलिजेंस INTELLIGENC माने इंटेलिजेंस कौन सी घटना घटने का पहले उसका नॉलेज आ जाना उसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। तमाने तांकर गुप्त रूप से तांको ऐसे सूचनाटा मिली बिली से साधु को ता चुटीटा को से तदंत परिसरभुक्त नेले तेणुक এইটা ঠিক জিনিস হয়েছে কিছু ভুল হয়নি সাধু সমাজକୁ ভুল হয়নি গোটা নকলি সাধুକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଧରିଛି ବହୁତ ବଢିଆ। बाबा एबे शेष आड़क आसवा आपंकर जो बर्तमान साधन जो आपण विभूति लगेकी लोकंकर की प्रकार रोग भल कर पारते। देखो बाबांकर विभूति नुह यहाँ हूँ गुरु विभूति आम ये गोटे ब्रह्म गायत्री मंत्र करुचु अजपा सूत्र ब्रह्म गायत्री बोलुचु तारक मंत्र बोलुचु ऋषि मानक डाकुचु सप्त ऋषि की डाकुचु यथा मार्केंडेश्वर ऋषि नारद मुनि दत्तात्रेय ऋषि कपिल मुनि अगस्त्य ऋषि विश्वामित्र ऋषि दुर्वासा ऋषि से सप्त ऋषि की जो डका हो डाकी सारा से मंत्र गुड़ाक सिद्धि होची ये विभूति के हे प्रभु ऋषि तुल्य आपण रोगटा को नहीं जाते जानते आप ठाकुर जहाँ न दे पारे साधु सन्तता देदेवे तेणु ये विभूतिर आकस्मिक जिनस अच्छी 20 मिनट भी दरकार पड़े रोग भल करदेव भक्ति बूले भक्ति जेकोसी रोग रोग कौन संसार परिवर्तन आपन भावनाटा रोग फास्ट कैंसर हेपाटाइटिस हानिया मरण किसी रोग ना गोटे सेकेंड रे गोटे लोक मर आखि बुझीदे मरला शुआऊँ किए उठाऊँ किए न उठी पाइले तो आत्मा सफा कथा से नहीं एठी कलिजुग तुम रोगटा गोटे कहानी करा मु मोर भाव जावाई ठाकुर को डाकिया रोग पई लोक को विपद पड़े ठाकुर को डाक रोग भल कर लोक आम करनु ठाकुर कर तपस्या करते लोक मैंने नुह 3-4 टी 5टी लोक आमको फोन मैंने सूचना देते बाबा आम भल आम कहले हौ तथास्तु तापर आउ से लोक आम देखा करा जाइनु कहीं जाइनु आम जानू आम चिप हो बहुत सस्ता हो तब कौन बाजी मत लोक भल कर आई 2-4 टका पाई तेणुक निजर माइनस हम खोजतु लोक आमको से खंडगिरी आसी बाटी बाजे कौन बाबा बस आमर कौन दरकार आम बा निर्लभ आशा रखिले कष्ट लगे आशा नहीं आनंद आ किंतु खंडगिरी आसिले तो आरंभ नागा साधु जो माने बाहर आसते से जगह दिया किंतु ओडिशार साधु बोली शुणुंट पूरा शेष कौन ठेसा करा नहीं आज्ञा ये जानते ओडिशा आमर कईटा नागा साधु अच्छा ये मिच हो पारे आम सब ओडिशा लोक से जाना चंदन बाबा बाबुली बाबा आम जो 10-15 जन खंडगिरी मेन बाबा नेतृत्व नौती ये भूल साधु आसपारे आम सब कषाकषि अच्छे नकली आसबे केमती ये कहीदेव साधु आम मानिया भकत कौन साधु हो रंग बेरंग तो गुरु किए मंत्र कह गुरु मंत्र कह ट्यूशन करिया कहीं तू साधु पैसा नबू बिले बसचु ना भिक माग साधु पैसा दिया पैसा माने साधु को गोटे लोक आश्चुमोचन कले पितल यहाँ हूँ माघ सप्तमी पितल पैसा नुह तर यहाँ हूँ दान दान देले तार पुण्य हम से जुगुरु लोकटी पैसा दे दानटा माने कौन दानटा देले पुण्य हम से ये माघ सप्तमी रे अष्टमी रे नवमी रे दशमी रे एकादशी द्वादशी पर्यंत माँ मैंने आसती साधु सन्त को दान दक्षिणा टे दंती किसी पुण्य हवापाई। बाबा शेष को आमर जो दर्शक माने रहिले बा जो भक्तालु माने रहिले से गोटे मंत्र कहिबे जो मंत्र को से जप कले कम से कम तांकर मानसिक स्तर से माने सुदृढ़ हेबे जो पिला माने माने खराब आड़ को जाउछंती से माने भल रास्ता को केंदी पळे आसीबे। आज्ञा देखो ये हूँ कली जुग बापा माँ को लोक जेहेतु ठाकुर पूजी पाऊना बापा माँ देवता बापा माँ को पूजुना ना बापा माँ को उद्देश्य किसी कहूना तेणुक एकाथरे गड्रे कहीदेव ओं नम भगवते वासुदेवाय नम ओं नम भगवते वासुदेवाय नम ओं नम भगवते वासुदेवाय नम एति कहीदे आत्मकरण शुद्धि हम तांको गति गोटे वैराग्य लक्षण गुड़ा भल ऊर्जा पशिब। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो खंडगिरी मेला रे साधु पाखु खाली निजर देह खराब पाई आसिया नुह साधु पाखु अनेक किसी शिखबार भी अच्छी आउ बाबा जो भाई भाव जो मंत्र रखिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम घरे जप करंतु निज पिला माननकु शिखांतु आत्मा शुद्धि हवा दरकार कहीं वर्तमान समय छुआ मानकर आत्मा विवृत हो जाइए परिवार ठू दूरे जाउछंती तो परिवार मुहा केमती निज छुआ माने हेबे केमिति संस्कार को आपणेबे सेतिपई निहाती भाव मंत्र जप करंतु आउ बाबा पाखु थरे आसिकी निहाती भाव निजर जदि किसी असुविधा अच्छी
ଗୋଟେ ଥର ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।